लापे मोहम्मद दिल में मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़नबिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আজকের টপিক হলো যে অকমান অসমের এক অসমত থকা ইসলামিক বিদ্বেষী ইসলাম ধর্মৰ শত্ৰু সত্যৰঞ্জন বৰা সত্যৰঞ্জন বৰা নহয়, মিথ্যাৰঞ্জন বৰা সেই কুলাঙ্গার আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানত গুস্তাগি করেছে আৰু প্রবক্তা নূপুর শর্মা সেইজনীও আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানত গুস্তাগি করেছে। হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে যে নোংরা কথাটা বলেছেন, আমি একজন সাচ্চা হিন্দু হয়ে তার স্ট্রংলি অবজেকশন প্রতিবাদ জানাই। নূপুর শর্মা, আপনি একজন সস্তা বিজেপি নেত্রী, আপনাকে রাইট কে দিল হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে অবিলম্বে এই নূপুর শর্মার অ্যারেস্ট দাবি। নবীন জিন্দাল কেউ আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানত গুস্তাগি করেছে। ইয়াতি নরসিংহনাথ স্বামী এইকেইটা হল আমার ইসলাম ধর্মৰ শত্ৰু। সকলো হিন্দু বেয়া নহয়। এনেকুৱা হিন্দুৰ কাৰণে আৰু বাকী যিকেইটা ভাল চৰিত্ৰ হিন্দু আছে সেইকেইটাৰো নাম বদনাম হৈ আছে। আমাৰ ইছলামত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিবাহ কৰিছে মাহিকৰ ছোৱালী, পেহীয়েকৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছে। তোৰ কি হৈছে? সত্যৰঞ্জন বৰা, তোৰ কি হৈছে? তইতো সত্যৰঞ্জন বৰা নহয়, তুমি মিথ্যাৰঞ্জন বৰা। তোৰ কি হৈছে? তোৰ মানে কি ক'ম আৰু, ভাষাটো মানে একেবাৰে বেয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে। তোৰ নিচিনা যিকেইটা আছে সবকেইটা শিক্ষিত মাক বাপেকৰ ল'ৰা হ'ব নোৱাৰে, তয়ো হ'ব নোৱাৰ। তোৰ জন্মত কিবা ভেজাল আছে। জন্ম লোৱাৰ আগত কিবা হৈছিল, তোৰ মাকৰ লগত সুধিবি। সেইকাৰণে তোৰ এনেকুৱা মানে মাইণ্ড চেঞ্জ, তোৰ মানে মূৰত মানে কামুৰি থাকি যে ইছলাম ধৰ্মক কেনেকৈ অপমান কৰা যায়। তয়ো এদিন মাপ খুজিবি। এই ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহৰ পৰা তই এদিন মাপ বিচাৰিবি। তোৰ সময় আহিলে তুই মাপ বিচাৰিবি। তো ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ থাক, তোৰ ওপৰত আল্লাহৰ গজব পৰিব লাগে।
তোৰ ওপৰত আল্লাহৰ গজব পৰিব লাগে। যিমান কেইটা আছে তোৰ নিচিনা, যিমান কেইটা আছে এই ইণ্ডিয়াত RSSৰ দালাল, ইছলাম ধৰ্মৰ শত্ৰু, চবকেইটাৰ ওপৰত গজব গজব আহিব লাগে। গজব গজব পৰিব লাগে। তই এটা কথা কৈছিলি, पिछले 2-3 दिनों से हमें ये दिख रहा है कि नुपुर शर्मा जी को एंड नवीन जिंदाल को बीजेपी ने हजरत मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलने के लिए उसको संगठन से बाहर कर दिया है। एंड आज न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा है, असम की एक लोकल न्यूज़पेपर में कि ऐसा दिखा है, एक न्यूज़ पढ़ा है मैंने कि बीजेपी ने किसी और लोगों को भी 27 या 29 लोगों को भी कुछ SOP बना के दिया है। आप क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे, क्या क्या आप बोल सकते हो, क्या क्या आप नहीं बोल सकते हो। पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को खो दिया है। बीजेपी हैज़ लॉस्ट द डेमोक्रेसी इन द पार्टी, क्योंकि बीइंग ए ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ संविधान बिल्कुल रहेगा, रहना भी चाहिए। आपका कुछ SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स भी आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, वो रहेगा ही। लेकिन क्या बना रहे हो ये SOP, और कब बना रहे हो और क्यों बना रहे हो आप SOP? जब से प्रधानमंत्री बना हमने एक ही बात सुना था कि हम आतंकवादियों को सहन नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म और टेररिस्ट। ये दिखा भी था हमें कि नरेंद्र मोदी जी ने सख्ती से आतंकियों के साथ, आतंक फैलाने वाली देश के साथ जो जिस हिसाब से काम किया था वो हमें देख के अच्छा लगा था, क्योंकि हम आतंकवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए मुझे घूम के इस जगह से और एक जगह होके मुझे आप लोगों के साथ बातें करना पड़ रहा है। जो मैंने कहा था कि ये बीजेपी ने अंदर का जो डेमोक्रेसी है, जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी खुद पार्टी के अंदर खो दिया है। लेकिन तो ये कब करना पड़ा बीजेपी को? जिस समय पे पूरा विश्व आतंक के खिलाफ बोल रहा है, तब भारत ने जो आतंकवादियों के सामने ऐसा लग रहा है अपना सर झुका लिया है। नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करेंगे, आप एटलीस्ट जो भी करना है पार्टी के अंदर, वो तो हमें नहीं पता, हम आपको पार्टी कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, ये आपको हम नहीं बोल सकते हैं। हम बोलने वाला भी नहीं है, इतना कैपेसिटी भी हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन आतंकवादियों के सामने, या जो देश आतंकियों के साथ भरा हुआ है, जो देश आतंकवादियों को स्पॉन्सर कर रहा है, जिसका एविडेंस आप लोगों के पास है भी, होम डिपार्टमेंट के पास तो होगा ही, उस देश के सामने अगर आप झुकोगे तो ये हम लोग ऐसा लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं देश की सार्वभौमत्व के साथ, देश की अखंडता के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग आतंकवादियों को एम्पावर कर रहे हैं, जो लोग आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, जो लोग आतंकवादियों के सहारे जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपना गंदी की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों को आपको उन सब लोगों के सामने आपको एटलीस्ट सर झुकाना नहीं चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था मोदी जी कि स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, मैक्स मूलर जो जर्मनी की फिलोसोफर है, उसने लिखा था ऐसा, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है अपनी पुस्तक, जितना विदेशी लोग हैं, ये विदेशी लोग डरते हैं किसी को, अगर ये विदेशी लोग किसी को अगर डरते हैं तो भारत की सन्यासियों को, भारत की धर्म गुरुओं को, भारत की आध्यात्मिक पुरुष को। लेकिन
आप तो आध्यात्मिक गुरु मानते हो, हालांकि भले ही पूरा देश आपको देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से माने, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आप एक आध्यात्मिक पुरुष हो, आप एक धर्म गुरु भी हो। आप हम लोगों के लिए मार्गदर्शक भी हो। जब से आप हो तब से भारत की सभ्यता संस्कृति ने, भारत की प्रभुत्व ने, भारत की शकीयता ने, स्वाभिमान ने जो शिखर भारत को मिला है, भारत ने पाया है, वो मैं आपको कृपा मीन्स ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप इस मुकाम को नष्ट मत करें, आप अपनी पहचान को ख़त्म होने ना दे। ये जो है आप प्रधानमंत्री जी, ये नुपुर शर्मा जी, नवीन जिल्दान जी ने जो भी कहा है सही कहा है, गलत नहीं है। ये कुरान पे लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, बहुत सारा इस्लामिक स्कॉलर जो है उन लोगों ने भी लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के मीन्स इस फेसबुक पेज लाइव के ज़रिए मैं 2 आयत के बारे में आप लोगों को बोलना चाहते हूँ जो कुरान पे लिखा हुआ है। सूरा 33 सूरा 33 अल-जब सूरा में लिखा हुआ है, कुरान पे सूरा नंबर 33 आयत 50 ये लिखा हुआ है कि जब नबी मीन्स जो हज़रत मोहम्मद उन लोगों के लिए नबी है, तो यहाँ पे लिखा 3 आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है कि जब तुम नबी बन जाते हो तो आप किसी को भी आपके साथ सुला सकते हो। ये मैंने नहीं कहा है, ये कुरान पे लिखा हुआ है, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है। आप मौसी का बेटी हो या किसी का भी बेटी हो, बहनें हो, किसी का भी औरतें हो, जब आप नबी बन जाते हो तब आप ये सब कर सकते हो। या फिर ऐसा भी लिखा हुआ है कि कुरान पे 33 सूरा में ही 51 आयत नंबर 51 में भी लिखा हुआ है कि आप जिस किसी को भी चाहो, अगर वो भी चाहता है तो आप उसके साथ भी सो सकते हो। ऐसा कुरान पे लिखा हुआ है, नबी के लिए लिखा हुआ है। एंड अली सीना का एक बुक मैंने पढ़ा है, द अंडरस्टैंडिंग, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। आयशा जो है वो एक छोटी सी बच्ची थी, 6 साल का था, जिसको हज़रत मोहम्मद ने शादी किया। ये तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने ही लिखा है, नहीं तो हमें कैसे पता होता, हम कैसे बोल सकते थे। ये जो सही बात है, जो सही बात हम लोग अभी बोल रहे हैं, सही बात को अगर हम भारत में नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ बोलेंगे। इस भारत का परंपरा है, इस भारत का, यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ख़राब है तो इसीलिए मुझे घूम घूम के ये आपको बातें बोलना है। अभी मैंने जो कहा है आयत नंबर 33 सूरा नंबर 33 आयत नंबर 51 में जो लिखा हुआ है, ये क्या मैंने कहा है? मैं क्या हज़रत मोहम्मद हूँ जो खुद मैं बोल सकता हूँ कि ये सूरा है, ये आयत है? मैं क्या खुद बोल सकता हूँ? तो ये कुरान पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जो सही है, उसको आप झुकला नहीं सकते हो, उसको हमें एक्सेप्ट करना ही है। उसके बाद से जो उसके बाद से जो इस्लामिक कंट्रीज ने जो सिचुएशन क्रिएट किया है, पूरा देश किया है, वहाँ से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस्लामाइजेशन उन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा है जो हम बार बार बोल रहे हैं। मैंने एक बुक भी लिखा है आसाम में, वहाँ पे भी मैंने ये कहा था कि इस्लाम एंड कुरान का एक ही एजेंडा है, इस्लामाइजेशन करना है। उसके सिवा उन लोगों के पास ना कुछ एजेंडा, उसके सिवा ना उन लोगों के पास कुछ आपका ह्यूमन राइट्स का कोई मायने नहीं होता है। मुसलमानों के सामने, इस्लाम के सामने कोई सोशल वैल्यूज़ नहीं है, कोई सिविलाइजेशन का कोई उन लोगों के पास कोई मायने नहीं रखता है। दे आर नॉट कल्चर्ड। कोई एक जो कुरान पे लिखा हुआ है, आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि जो दोस्तों, जैसे मैंने कहा है सूरा 4
आयत नंबर 144 में लिखा हुआ है कुरान पे कि मुसलमान और मुसलमानों के साथ जो मुसलमान नहीं हैं, जो इस्लाम नहीं है, तो इन सबों के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकता है। उसके बाद भी आप उसको ह्यूमैनिटी कहाँ पे दिखता है, पीसफुलनेस कहाँ पे दिखता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। नेटवर्क का इश्यूज़ है, फिर भी मैं ये यहाँ पे बोलने की कोशिश करूँगा। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 144 में लिखा हुआ है, अरबिक में क्या कहा गया है यहाँ पे, या अयूहा लजीना अमानु ला तत्ताखिलुल कफीरीना आतलियाना मिन दूनिल मुमिनिन आतुरीदीना अन तसआलु लिलाही अलायकुम सुल्तानम मुबीना। मीन्स जो मुस्लिम लोग हैं, ये लोग और मुस्लिम जो है, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उन लोगों के साथ दोस्त नहीं बन सकता है। यहाँ तक कुरान पे लिखा हुआ है, फिर भी हम फिर भी हम क्या बोलते हैं कि इस्लाम इज़ ए पीसफुल कम्युनिटी, पीसफुल रिलीजन। इस्लाम हम बोलते हैं कि दे बिलीव इन ह्यूमन राइट्स। अभी देखो आप, जहाँ पे पूरा अभी भारत में जो पॉपुलेशन जो हो रहा है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हिंदी का पता कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ए मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबी के खंबे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया। आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूं। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ए मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आपने कहा कि अबू सुफियान को माफी और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी और जो इबादत गाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस मक्का में माफी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े
बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, उस मक्का के एक एक इंसान को आपने माफ कर दिया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर साल हर जगह सीरत के जलसे होते हैं, मुझको भी बुलाया जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, सीरत पर मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन आदर्शों को, जिस आचरण को मैं बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं? सबसे पहले तो मुझको देखना चाहिए, उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि क्या मैं पालन करता हूं उसका। और अगर नहीं करते हैं तो अगर 10% भी उसको मान लें तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और नहीं, सुनने के बाद ताली बजा करके चले गए और वो कहीं भी नहीं है आदर्श, तो फिर वो जलसा नाकामयाब और आप भी नाकामयाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में लोगों को भलाई से जीता, जंग से नहीं जीता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जंग से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। সেইটো মই কৈ আছো, তই সূরা আহজাবৰ 33 নম্বৰ সূরা 33 নম্বৰ সূরা মানে 51 50 আৰু 51 আয়তৰ কিবা অৰ্থ কৰিছ, এইটোৰ মই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কৰি আছো। তই শুন, মই বিশ্লেষণ কৰিম, বেঙুনীত বিশ্লেষণ কৰিম, তই শুনিবি। কিতাপটো এইটো কিতাপ কানজুল ইমান খাজাইনুল ইরফান। এইটো ইংলিছত আছে, উর্দুত আছে, ফাৰ্সীত আছে, আৰু এই কিতাপটো এই কোরআন মাজিদ ব্যাখ্যা মানে তাফসিৰটো বহুকেইটা দেহত মানে এই কিতাপখন আছে। মই এই তই যে বলি তাৰ পৰা মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তই শুনিবি। তহঁতৰ ওপৰত আল্লাহৰ গজব পৰক। তই যে কাৰ কোরআন পঢ়ি আছ, মোৰ সন্দেহ হৈ আছে। আবুল আলা মওদুদীৰ কিতাপ যদি পঢ় তই, তেনেহ'লে তই এইটো কিতাপ আমালোকে নামানো, তাৰ কিতাপ আমি নামানো, তাৰ কিতাপ নামানো। শুন, ইয়াত কি কৈছে, সূরা 33 আয়াত নম্বৰ 50-51। এইটার জবাব আমি সত্যরঞ্জন বরারে জবাব দিব যে সে কি ভাবছে যে ইসলামে এতই মানে কমজোরি নাকি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শানে গুস্তাখি করা। আমি বলতাছি, সত্যরঞ্জন তো শুন, এই ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করবেন। আর যারা আমার এই চ্যানেল নতুন আসছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। এখানে বলা হয়েছে যে হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী, আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার ওই বিবিগণকে যাদেরকে আপনি মোহর প্রদান করেছেন। টিকা নম্বর 118, মোহর নগদ প্রদান করা এবং আকদের সময় তা নির্ধারণ করা উত্তম। হালাল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত নয়, কেননা মোহর নগদ হিসাবে দেওয়া অথবা নির্ধারিত করা সেই মাত্র আওলা, ওয়াজিব নয়। তাফসিরে আহমদি। এবং আপনার হাতের মাল দাসীগণকে যা আল্লাহ আপনাকে গনিমতের মধ্যে প্রদান করেছেন। টিকা নম্বর 119 কানজুল ইমান খাজাইনুল ইরফান। এই কিতাব থেকে বলতেছি, আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেমন হযরত সফিয়া ও হযরত জুয়াইরিয়া যাদেরকে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজাদ করেছিলেন এবং তাদেরকে বিবাহ করেন। মাসালা হলো গনিমতের মধ্যে পাওয়ার উল্লেখ্য একটা সেই পন্থার বিবরণ দেওয়ার জন্যই, কেননা হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ চাই
ক্রয় করার মাধ্যমে মালিকানাধীন হোক অথবা দান, হিবা অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ওসিয়ত সূত্রে প্রাপ্ত হোক, ওইসব হালাল। এবং বিবাহের জন্য হালাল করেছি আপনার চাচার কন্যাগণ, আপনার ফুফুর কন্যাগণ, আপনার মামার কন্যাগণ, আপনার খালার কন্যাগণ, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। সত্যরঞ্জন বরা শোন, হ্যাঁ সত্যরঞ্জন বরা শোন, মিথ্যারঞ্জন বরা, ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ খুৰাৰ ছোৱালীসকল, আপোনাৰ মামাৰ ছোৱালীসকল, আপোনাৰ মানে পেহীৰ ছোৱালীসকল, আপোনাৰ মাহীয়েকৰ ছোৱালীসকল, যিসকল আপোনাৰ লগত হিজৰত কৰিছে। টিকা নম্বৰ 120 ইয়াত কোৱা হৈছে যে সঙ্গে হিজরত করার শর্ত উৎকৃষ্টতার বিবরণ মাত্র, কেননা হিজরত করা ব্যতিরেকেও তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে বিবাহ হালাল। মানে কোৱা হৈছে যে হিজরত করা ব্যতিরেকেও সিহঁতৰ মাজত প্ৰত্যেকৰ লগত বিবাহ হালাল। এটাও হতে পারে যে বিশেষ করে হুজুরের জন্য ওইসব নারী হালাল হওয়া এর শর্ত সাপেক্ষে, যেমন হালাল হওয়া, যেমন উম্মে হানি বিনতে আবি তালিবের বর্ণনা সেদিকে ইঙ্গিত বহন করে। এবং ইমানদার অর্থ বলতেছি, এবং ইমানদার নারী যদি সে স্বীয় প্রাণ সত্তা নবীর জন্য সমর্পণ করে, আর যদি নবীও তাকে বিবাহাধীন আনতে চান। এটার টিকা হলো 121। অর্থ এই যে আমি আপনার জন্য ওই মুমিন নারীকে হালাল করেছি যে মোহর ছাড়াও বিবাহের জন্য কোনো শর্ত ব্যতিরেকে নিজ সত্তাকে নিজে আপনাকে হিবা বা দান করে, এর শর্তে যে আপনি তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করবেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন যে তাতে ভবিষ্যতের বিধান বিবৃত হয়েছে, কেননা আয়াত নাজিল হওয়ার সময় পর্যন্ত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মানে বিবিগণের মধ্যে থেকে কেউ এমন ছিলেন না যা নিজেকে দান হিবা করার মাধ্যমে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে ধন্য হন। আর এরপর এসব মুমিন বিবি নিজ সত্তাকে নিজেরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বরকতময়ী স্ত্রী হওয়ার জন্য সুপর্দ করে দেন। তারা হলেন মাইমুনা বিনতে হারিস, খাওলা বিনতে হাকিম, উম্মে শরীক এবং জৈনব বিনতে খুজাইমা। তাফসিরে আহমদি। সত্যরঞ্জন বরা শুনিলি তই ইয়াত কি কোৱা হৈছে? তই এটা একদম তই এটা মানে ষ্টুপিড, তই এটা ফলিছ, তই এজন অসমৰ ভিতৰত থকা মানে ইছলাম ধৰ্মৰ শত্ৰু, তই আমাৰ মানে এই মহান ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ মানে শত্ৰু, তই ইছলামৰ শত্ৰু। তোৰ কোনো ধৰ্মৰে জ্ঞান নাই। মই তোক যে কমন কৰিছে, মই তোক কমন কৰাবিলাক আমি তোক দেখুৱাই দিম, তই এইবিলাক ভালদৰে চাবি। তোৰ কমনবিলাক মই দেখুৱাই দিম, তই চাবি এইবিলাক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তাৰ এই সত্যৰঞ্জন বৰাক ওচৰত যাই পায়। এইজন এজন কুলাংগাৰ সন্তান। অসমৰ যি মানে মুছলমান আৰু হিন্দুৰ মাজত যি ভাতৃত্ববোধ আছে সেইটো বিনষ্ট কৰিবলৈ এই পখণ্ডীটো আহিছে। ইয়াৰ জবাব দি আছোঁ মই। ইয়াত কোৱা হৈছে যে মই ক'লোঁ, তাৰপিছত এটা বিশেষ করে আপনার জন্য উম্মতের জন্য নয়, এটা বিশেষ করে আপনার জন্য উম্মতের জন্য নয়, মানে এইটো আপনার কারণে উম্মতের কারণে নহয়। এই উল্লু, এই পখণ্ডী, মিথ্যারঞ্জন বরা,
मिथ्यानंदन मरा तो सुन। हाँ, यहाँ कहा है जे ये केवल आपके लिए है, ये केवल आपके लिए है, आपका उम्मत के लिए नहीं। ये आपके लिए है, आपका उम्मत के लिए नहीं। उल्लू सुन ले, तो इस्लाम का इस्लाम का तो शत्रु है, इस्लाम का शत्रु है। सुन भाई लोग, हंसो मत। ये भी एक पखंडी है, इसका भी कमेंट में आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे इसमें भाषा बंगाली और सारी भाषा माने खिचड़ी भाषा रह गया। आप लोग हंसो मत, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो এখানে বলা হয়েছে যে এটার টিকা নম্বর 122, অর্থাৎ বিবাহ মহা ব্যতিরেকে বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য বৈধ। অর্থাৎ বিবাহ মহর ব্যতিরেকে বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য বৈধ, উম্মতের জন্য নয়। উম্মতের উপর সর্বাবস্থায় মোহর ওয়াজিব, যদিও ওই মোহর নির্ধারণ না করে কিংবা স্বেচ্ছায় মোহর প্রদানে অস্বীকৃত প্রকাশ করে। মশলা হলো বিবাহ, হিবা, দান। হিবা শব্দ হা 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 বা হা, দান হিবা, হিবা শব্দ দ্বারা বৈধ। এখানে বলা হয়েছে যে ইসমতর্ব যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চাচা 12 জন এবং ভূমি ছিলেন 6 জন। চাচাগণ হলেন হারিস, আবু তালিব, জুবাইর, আব্দুল কাবা, হামজা, মুকাওয়াম যার নাম মুগিরা, দিবার আব্দুল ওয়াজ্জা যার কুনিয়াত উপনাম আবুল আহাব, আব্বাস, কাসাম, ইজাক, হাজাল। তাদের মধ্যে হযরত আব্বাস ও হযরত হামজা ঈমান এনেছেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির প্রতি ঈমান এনেছেন। ফুফুগণ ছিলেন উম্মে হাকিম যার নাম বাইদা, দ্বিতীয় হলো আতিকা, বারা, আরওয়া, উমাইমা ও সফিয়া। তাদের মধ্যে হযরত সফিয়া ঈমান এনেছিলেন। আতিকার ইসলাম গ্রহণ করার সম্পর্কে মতভেদ আছে। চাচাতো বোন হলেন 8 জন: সাব্বা, উম্মুল হাকাম, উম্মে হানি, জুমানা, উম্মে হাবিবা, আমেনা, সাফিয়া, আরওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের মধ্যে কারোর সাথে বিবাহ করেননি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ शादी नहीं किए। चाचा वन वो चाचा जी के बेटी के साथ, जैसे मैं इतना नाम बताया, 8 औरतों का नाम बताया। इसमें से कोई किसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी नहीं किया है। ए सत्यरंजन, मिथ्यारंजन, तो भी सुन ले, कान खोल कर सुन ले। इस्लाम के खिलाफ मत बन, इस्लाम के खिलाफ मत बन। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी मत कर। किसका तो कुरान पढ़ रहा है, किसने अनुवाद किया है वो कुरान तो स्टडी कर रहा है। वो भी तो सोशल मीडिया में बोल दे ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, वो भी बोल दे, देखता वो कुरान किसका है, किसने लिखा है वो कुरान, अनुवाद किसने किया है, वो भी तो निकल के दे। सोशल मीडिया में तो दिखा दे।
तो हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला है कि कोई भी यहूदी, नसरा, क्रिश्चियन जो भी मेरे को मोहब्बत करेगा उसके लिए जहन्नम और नरक उसको स्पर्श नहीं करेगा, नरक स्पर्श नहीं करेगा। और तो बहुत नबी के सामने गुस्ताखी कर रहा है, तेरे लिए जहन्नम भी तेरे लिए जहन्नम 100% रहेगा। तो तौबा नहीं करेगा, तो तौबा नहीं करेगा, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी नहीं मांगेगा, तेरे लिए जहन्नम एकदम ऑलरेडी तैयार है। जो भी तो इस दुनिया में चला जाएगा डायरेक्ट तेरे को उधर ही जाना पड़ेगा। तेरा नरक है ना, नरक है, हेल में जाना पड़ेगा, हेल। सुन ले, চাচাতো বোন হলেন 8 জন, সাব্বা, উম্মুল হাকাম, উম্মে হানি, জুমানা, উম্মে হাবিবা, আমেনা, সফিয়া আর আরুয়া। 8 নম্বর আরুয়া। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে কারোর সাথে বিবাহ করেননি। রুহুল বায়ান ও নুরুল ইরফান। बाद में আমি জানি যা আমি মুসলমানদের উপর নির্ধারণ করেছি, তাদের বিবিগণ ও তাদের হাতের মাল দাসীদের মধ্যে অর্থাৎ বিবিগণের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, মহর, সাক্ষী, পালার অপরিহার্যতা এবং 4 জন বিবি পর্যন্ত বিবাহ করা। উম্মতে মোহাম্মদী আমালোকৰ মুছলমানে 4টা বিয়া পাতিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত নহয়। 4টা বিয়া পাতিব পাৰিব, ইয়াৰ ওপৰত নহয়। হাদিছত আছে, কোরআন মাজিদত আছে। তই কি বুজিবি ইছলামৰ বিষয়ে? তই কি বুজিবি? তোৰ একো জ্ঞান নাই। তোৰ কমেণ্টবিলাক মই ভিডিঅ'ৰ সন্মুখত দি দিম, তই চাবি। আৰু যে তহঁতৰ হিন্দু পণ্ডিত, সনাতন ধৰ্মৰ পণ্ডিতে কৈ আছে, কি কৈ আছে, তই এইটো ভিডিঅ' চাবি, মাসালা হল এটা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে শরীয়তের মধ্যে মহরের পরিমাণ আল্লাহ তাআলার নিকট নির্ধারিত রয়েছে, তা হচ্ছে 10 দিরহাম, যা অপেক্ষা কম নির্ধারণ করা নিষিদ্ধ, যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এ বিশেষত্ব অর্থ কৈ আছো, এ বিশেষত্ব আপনারই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে আপনার জন্য নারীগণকে শুধু নিজেদের দান করে স্ত্রীত্ব বরণের মাধ্যমে বিনা মোহরে হালাল করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। শুনলে? এর জন্যই যেন আপনার কোনো অসুবিধা না হয়, এখানে বলা হয়েছে অর্থ, এর জন্যই যেন আপনার কোনো অসুবিধা না হয় এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। 124 টিকা নম্বর 124। বললাম, 125, 125 অর্থাৎ আপনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে আপনি যে স্ত্রীকে ইচ্ছা করেন পাশে রাখুন এবং বিবিগণের মধ্যে পালা নির্ধারণ করুন, কিংবা এবং তাদের পালাসমূহ সমান রাখতেন।
হজরত সৌদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাআলা ব্যতীত তিনি আপন পালার দিনটা হজরত উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দান করেছিলেন। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে আরজ করেছিল, আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে আমার হাসর আপনার পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হোক। সুবহানাল্লাহ। মোর হাসর আপনার মোর ইমানেই মোর কারণে ইমানেই যথেষ্ট যে মোর হাসর আপনার পবিত্র স্ত্রীৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজত হোক। সুবহানাল্লাহ। তাৰপিছত তই কৈছিলি যে 50ত কি আছে, সেইটো মই কৈ আছোঁ। 50ত কি আছে এইটো কৈ আছোঁ মই, তই শুন। তাৰপিছত আছে যে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে এই আয়াত ওইসব নারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যারা স্বীয় প্রাণ হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর হজরকেও ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যেন তিনি তাদের মধ্যে থেকে যাকে চান গ্রহণ করুন এবং তাকে বিবাহ করুন, আর যাকে চান গ্রহণ করতে অস্বীকার করুন। আর যাকে চান গ্রহণ করতে অস্বীকার করুন। তারপরে তাৰপিছত কৈছে, ইয়াত কি কৈছে 51 তই যে কলি, ইয়াত কোৱা হৈছে যে 51 সূরা আহজাব 51 নম্বৰ আয়াতৰ অর্থ কৈ আছে, তাৰপিছত বিশ্লেষণ কৰিম, তাৰপিছত মানে ব্যাখ্যা কৰিম। পিছনে সরিয়ে দিন তাদের মধ্যে যাকে চান এবং নিজের নিকট স্থান দিন যাকে চান এবং যাকে আপনি দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাকে আপনি কামনা করলে তাতেও আপনার কোনো গুনাহ নেই। সুবহানাল্লাহ। আপুনি যাক দূৰলৈ পঠিয়াই দিছিল তাকো আপুনি কামনা কৰিলে তাতেও আপনার কোনো গুনাহ নাই। টিকা নম্বর 126, অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের মধ্যে আপনি যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন কিংবা যার পালা বাতিল করেছেন আপনি যখন ইচ্ছা তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং তাকে ধন্য করুন। আপনাকে এর ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টা এরই নিকটতর যে তাদের নয়নসমূহ জোড়াবে এবং দুঃখ পাবে না, এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু দান করবেন তার উপর তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ স্ত্ৰীসকলক যি দান কৰিব সেইটো দানতে সিহঁতে মানে কি শান্তি থাকিব, সুখত থাকিব, সন্তুষ্ট হ'ব। টিকা নম্বর 127, কেননা যখন তারা এই কথা জানবেন যে এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আপনাকে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে দান করা হয়েছে তখন তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যাবে। তেতিয়া ইহঁতৰ হৃদয়টো শান্ত হয়ে যাবে, শান্ত হব। এবং আল্লাহ জানেন যা তোমাদের সবার অন্তরে আছে এবং আল্লাহ জ্ঞাতা সহনীল। আমার ভিতরে কি আছে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব সকল বস্তু জানেন, সব জানেন। আমার অন্তর ভিতরে কি আছে, মই কি ভাবি আছো সব কেটে জানে।
সব সব জানে। কারণ কোরআন মাজিদে তো আছে ফামা ইয়ামাল মিশকালা যারাতিন খাইরে ইয়ারা ওয়ামা ইয়ামাল মিশকালা যারাতিন শাররি ইয়ারা। কোনো বা ব্যক্তি যদি কোনো পরিমাণে হক কাম করে, হক কাম যদি করে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে চাই দেখে। আরও যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পরিমাণে অহৎ কাম করে, তথাপিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাই देखे। होशियार सावधान, इस्लाम के बारे में मत बोल। इस्लाम ऐसा इस्लाम नहीं है जो इस्लाम उड़ के आया है। इस्लाम उड़ के नहीं आया, इस्लाम उड़ के नहीं आया। आदम आलाइहिस्सालाम থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিসসালাম পর্যন্ত ইসলাম চালু, এবং তারপরে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসছেন। এই ধরাতে, এই পৃথিবীতে ইসলাম আসে থাকবে, আসে থাকবে। ইসলামকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। তোর মতন প্রখণ্ডী কেউ কিছু করতে পারবে না। ইসলামের এক পশম হিলাইতে পারবে না। এখানে বলা হয়েছে যে 52 নম্বর सूरा आजाब, 33 नंबर सूरा आजाब 52 आयत, उसमें क्या बोला है तो सुन। तादेर पर उन लोगों के बाद टीका नंबर 128, अर्थात ওই 9 জন বিবির পর, ওই 9 জন বিবির পর যারা আপনার বিবাহাধীন আছেন, যাদেরকে আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন, অথবা তারা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলকে ইখতিয়ার করেছেন। সুবহানাল্লাহ। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को बोले हैं वो लोग अल्लाह ताला और रसूल, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार वो भी मान लिया है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा है वो भी अल्लाह सुब्हानाहु व तआला का बात है। तो এখানে বলা হয়েছে 128, অর্থাৎ ওই 9 জন বিবির পর যারা আপনার বিবাহাধীন আছেন, যাদেরকে আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন, অথবা তারা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের ইখতিয়ার করেছেন। এবং এমন নয় যে তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি গ্রহণ করবেন, এবং এমন নয় যে তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি গ্রহণ করবেন। সত্যি তাদের পর, এটা আমি ঠিক বললাম, অন্য কোনো নারী আপনার জন্য বৈধ নয়। অন্য কোনো নারী আপনার জন্য বৈধ নয়। অন্য কোনো নারী আপনার কারণে বৈধ নয়। এক হয়েছে এখন 29 নম্বর, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য বিবিগণের নির্ধারিত সংখ্যা হয়েছে 9 জন। যেমন উম্মতের জন্য 4, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য 9 জন স্ত্রী, আর উম্মতের কারণে 4 জন। 4 জনের ওপর বিয়া পাতিব নোৱাৰে। 4 জন বিয়া পাতিব পাৰিব যদি বর্তমান সময় মানে যদি সমর্থ থাকে বিয়া পাতিব পাৰিব। সমর্থ থাকে বিয়া পাতিব পাৰিব। আর সমর্থ যদি নাই, মানে কোনো মতে পেটে ভাতে চলি আছে, তার কারণে এটাই যথেষ্ট। এটা মোর মত, আর মোর মত। যদিও আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে, যদিও আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে, কিন্তু দাসী আপনার হাতের মাল।
এখানে বলা হয়েছে যে এবং এও নয় যে তাদের পরিবর্তে অন্য বিবাহ গ্রহণ করবে 130, যে অর্থাৎ তাদেরকে তালাক দিয়ে তাদের স্থলে অন্যান্য নারীকে বিবাহ করা, এমনও করবেন না। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যান্য নারীকে বিবাহ করা এমনও করবেন না। আল্লাহ তাআলা কয়ে আছে এনেকুৱা করে আপনি নকরিব। ওই বিবিগণের এর সম্মান এজন্য যে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তখন তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে ইখতিয়ার করেছিলেন, আর দুনিয়ার সুখ শান্তিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের এই উপর যথেষ্ট করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই বিবিগণই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত। পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য হালাল করে দেওয়া হলো যে তিনি যত সংখ্যক নারীকে চান বিবাহ করতে পারেন। এ আয়াত মানসুখ বা রহিত, আর এর রহিতকারী নসক হচ্ছে আয়াত ইন্না আহলালনা লাকা আজওয়াজাকা, অর্থাৎ আমি আপনার জন্য হালাল করেছি। আয়াত আপনার জন্য হালাল করেছি, আপনার করে হালাল করেছি। আয়াত সুতরাং তা আপনার জন্য হালাল। টিকা নম্বর 131, সুতরাং তা আপনার জন্য হালাল। এরপর হযরত মারিয়া কিবতিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মালিকানা দিনে আসেন, আর তারই গর্ভে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই ওফাত পান। মাসালা ওয়া কানাল্লাহু আলা কুল্লি শাইইর রাকিব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়াছে, ছায়া আছে। তো নবীর শান, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান কেতিয়াও তই কমাব নোৱাৰা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান চাইনাত আছে, তাৰপিছত ইণ্ডোনেছিয়া আছে, থাইল্যান্ড আছে, নেপাল আছে, ভুটান আছে, কাতার আছে, ইউরোপ আছে, সিরিয়া আছে, জাপান আছে, পাকিস্তান আছে, তাৰপিছত বাংলাদেশ আছে। সকলো দেহতে আমাৰ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান আছে। আমার ওপর শান, আমার দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান সকলো দেহতে আছে। পৃথিৱীৰ কোনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান। আৰু এখতৰ কাৰণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাৰণে তইও এই দুনিয়াতে আহিছ, ময়ো আহিছোঁ। তোক কাটিলে ৰঙা তেজ ওলাব, মোক কাটিলে ৰঙা তেজ ওলাব। তই ইমান নবুকিবি, তোৰ বোকাটো মানে আৰু মানুহে নাচায়। তই এজন, আৰু এজন আছে এই শিয়ালদিত্য। তহঁত জাত বাই, তহঁত দুটা এটাই মাল এটাই, তহঁত মাল এটাই। তই তো নিজে কৈছ যে চৰকাৰে মোক পারমিশন দিছে, সার্টিফিকেট দিছে, সেইকাৰণে তোৰ মানে দমটো বেলেগ ধৰণৰ। আমার লোকের একো নাই, সার্টিফিকেট একো নাই। আমার লোকের আল্লাহ আছে, আমার লোকের আল্লাহ আছে। আল্লাহ সকলো বস্তু চাই আছে। এদিন যেতিয়া ধৰিব তেতিয়া আৰু কিন্তু উপায় নাই, বাচিবলৈ কোনো ৰেহাই নাই। তাতে আৰু কোনো এই যে ঘোষ টকা দিয়ে একো নহ'ব। যেতিয়া ধৰিব তেতিয়া কিন্তু একদম বাকলি একদম উঠাই দিব, বাকলি।
হা কবৰৰ ভিতৰত কিমান জাপ যিসকলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামক সি লাগিলে হিন্দু হওক বৌদ্ধ হওক খ্ৰীষ্টান হওক ইহুদী হওক নাচাৰা হওক যদি আমাৰ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামক ভাল পায় সি কেতিয়াও নৰকত নাযায় এইটো মনত ৰাখিবি সি কেতিয়াও নৰকত নাযায় আর যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ শান গুস্তাখি কৰে সি অবশ্যই সি নিশ্চয় নৰকত যাব আমাৰ মুছলমানৰ ভিতৰত আমালোকৰ মুছলমানৰ ভিতৰত জাহান্নামত যাব আমালোকৰ মুছলমানৰ ভিতৰত জাহান্নামত যাব কিন্তু তোৰ নিচিনা মানুহ জাহান্নামত যাব নৰকত যাব তইও যাবি নৰকত যদি এতিয়ালৈকে তুই তবা নকৰ আল্লাহ তাআলাৰ কাছে মানে ওচৰত প্ৰাৰ্থনা নকৰ যে মোৰ ভুল হৈছে আৰু তই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ শানত গুস্তাখি কৰিছ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামক ক'ব লাগিব মেডেত আহি ক'ব লাগিব যে আমাৰ ভুল হৈছে মোক মাফ কৰি দিয়ক সকলো ৰাইজৰ সন্মুখত তই মাফ বিচাৰিব লাগিব খুজিব লাগিব আৰু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ পৰা মাফ বিচাৰিব লাগিব নহ'লে তইতো এদিন মৰিবি ময়ো এদিন মৰিম কিন্তু মৰাৰ লগে লগে তোক আজৰাইলে ধৰিব মৰাৰ লগে লগে তোক ফেৰেস্তাসকলে ধৰিব তাৰপিছত গম পাই যাবি এইখিনি কৈ মই তোক মানে সাৱধান কৰি দিলোঁ তই ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কথা নকবি তই ইছলামৰ বিষয়ে তোৰ একো জ্ঞান নাই তোৰ নিজৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে একো জ্ঞান নাই তোৰ কমেণ্টবিলাক মই আজি তোৰ কমেণ্টবিলাক মই মানে মিডিয়াৰ সন্মুখত মানে ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত মই দেখুৱাই দিম তোৰ কমেণ্টবিলাক তোক যে কেনেকৈ মানুহে কমেণ্ট কৰিছে তই এইবিলাক চাবি ভালদৰে চাবি এইখিনি কৰি মই সামৰিলোঁ তই ভালে থাক কিন্তু ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কথা নকবি ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ